Alright. Okay, so people, kelas today, alright, I takkan explain banyak pun. Okay, sebab I nak you really digest semua ni. Okay, sebab nanti in the next class, hopefully tomorrow kita boleh habiskan semualah. Basically it's very simple. Tapi I mean like kita take one step by step, alright? You baru habis movement of substance across plasma membrane. I takut overwhelm sangat. But this one at least dah kena start masuk dekat notebook you. Alright, chapter 4. Alright, biology KSSM. La ilaha illallah, hilang. Okay, and again I'm in the presentation mode, so I tak nampak tau kalau you guys cakap apa-apa. So kalau tu you just just on your speaker, on your microphone and talk to me because I cannot see your message. Alright, in chapter 4, awal-awal you belajar introduction to biology and laboratory rules. This one I tak cover dengan you, but I'm trying to cari ni lah latihan. Because it's very easy lah based on your latihan macam mana nak lukis-lukis, so we'll revisit this from time to time. Chapter 2 you belajar cell biology and organization. This one you learn about organelles, alright? You tahu organelle apa function dia, apa beza plant cell dengan animal cell. This one juga you belajar unicellular organism, alright? Unicellular organism yang you belajar adalah amoeba and paramecium. So you need to know macam mana amoeba makan, macam mana paramecium makan. Yang paling penting when we talk about amoeba and paramecium adalah its contractile vacuole. Alright, contractile vacuole. Kenapa yang penting? Sebab the application, your understanding on contractile vacuole ni selalunya dia tanya macam kalau they live in hypertonic solution, hypotonic solution, apa akan jadi? Right? So you kena tahulah, kalau dia duduk dalam hypotonic solution, contractile vacuole dia akan lagi kuat lah sebab air sentiasa masuk, so sentiasa kena contract keluarkan air. Kalau masuk dalam hypertonic solution, alright, the movement of contractile vacuole tu akan jadi very low lah. Alright? So, okay. So cell biology and organization. This chapter juga, under organization you belajar daripada cell, form tissue, form organ, from system, and finally it form organism. Alright, ini adalah organization. Next, in last class you belajar movement of substance across plasma membrane. So I hope this one you dah terror dah. Right. So hari ni you belajar a bit technical sikit. You akan belajar chemical composition in a cell, right? Chemical composition in a cell. Despite this one being a quite complicated sikit, tapi kalau you dah faham sekarang, okay, bila you dah belajar chapter bla 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 ni, you dah tak payah nak revisit dah chapter atas. Nampak tak? So chapter awal ni is very basic. Sampai chapter 7 is very basic. Bila chapter 8, 9 sampai 15 ni is all more about system. So kita tak ada masa dah nak revisit basic macam ni. So I hope you focus betul-betul. Alright, under chapter 3, alright, previous chapter, kalau siapa-siapa yang lupa, ini yang kita belajar. Alright, structure, concept, application macam tadi lah, fertilizer, application in daily life, application in daily life ni macam fertilizer tadi. In living organism macam alveolus use, simple diffusion, active transport, blah blah blah. You can read this on your textbook. Alright. Chapter 4, very easy. Alright, chemical composition in a cell. Dekat dalam cell you, what's the constituents yang ada? Alright, you ada water, right? You ada carbohydrate, you ada protein, you ada lipids, and you ada nucleic acid. Alright, semua ni kita panggil compound. Alright. So, kalau you dah belajar kimia, you tahu compound ni adalah a mixture, right? Dia bukan mixture, dia macam elemen kan? More than one element in a satu compound lah. Satu, it's not a mixture, it's a compound. Chemically, dia dah compound macam mana? Oh, macam mana dia cakap? Kimia lah, kimia, right? You belajar chemistry, you sepatutnya tahu the definition of compound. Beza elemen, beza mixture and beza compound.
Okay. So, dalam badan you, dalam sel you, ada dua jenis compound. Alright. Satu adalah inorganic, satu adalah organic. Organic compound, semua ni adalah organic compound. This one adalah inorganic compound. So satu je inorganic compound yang you belajar dalam badan you is water. Apa maksud organic dan inorganic? Alright, siapa boleh bagi tahu? Apa maksud organic compound? Apa maksud inorganic compound? Anyone? Korang ada tak ni? Hidup tak? Kejap. Okay. Hilang ke? Ada kan? Ada teacher. Ada. Afnan Nasim. Ada Afnan? Ya, teacher. Agak-agak apa beza organic dengan inorganic? Orang selalu cakap macam makanlah makanan organic. Apa maksud dia? What does it mean? What does it mean? Autocare. Boleh? Semula jadi Semula jadi. Boleh jadi juga semula jadi. Tapi water pun semula jadi juga ya. Alright, so beza dia is okay Afnan. Alright, beza dia organic compound ada carbon. Alright. Ni you akan belajar ni chemistry. So inorganic compound tak ada carbon. So kalaulah soalan structure tanya you what is the definition of organic compound? So compound yang ada carbon. Okay? Organic. So maksud apa itu carbon? AutoCAD je tak adalah sini. You dah teori dah ni. So ini adalah chemical composition. Periodic table kan you belajar. Ini adalah elemen-elemen. Ada hidrogen, lithium, ada boron, karbon, nitrogen, bla 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 macam ni kan. So ini adalah elemen yang you jumpa dekat dalam muka bumi kita. Alright. Kalaulah you tengok Avengers, kalau you tengok Marvel kan, dia kan periodic table dia lain. Dia ada adamantium. Kita tak ada kan adamantium sebab tu dia panggil Marvel Universe. Dia dalam universe yang lain. So setiap kan universe kita sekarang ni yang dekat bumi ni, now our universe, ini je. Alright. Ini all the elements yang ada dekat dalam universe kita. Ada hydrogen, lithium. Lepas tu macam kenapa kita tak boleh nak buat adamantium, macam adamantium siapa? Wolverine Wolverine adamantium kan. Satu lagi vibranium. Kalau vibranium Captain America punya shield tu vibranium, right? Lepas tu macam kenapa kita tak boleh nak buat? Sebab kita tak ada, in universe kita tak ada vibranium kat sini. Okay? Sebab tu it's called Marvel Universe. You understand kan I cakap ni? Faham ke? Faham. Faham. Tak berapa. Okay. Siapa yang tak berapa faham mungkin dia tak tengok Marvel. Alright? So it's okay. So maksud dia ini adalah elemen-elemen yang you jumpa dekat muka bumi you. Muka bumi kita lah kat sekarang ni. Universe kita ini adalah elemen-elemen yang kita jumpa. Alright. So macam saya cakap kalau Marvel ke X-Men tu dia adalah universe lain sebab tu dia ada AD which is adamantium, dia ada VB atau vibranium. So you boleh tengok periodic table dekat Marvel Universe. Dia lain daripada sini. It's obviously just a fiction, alright? Okay, so you nampak ni ada carbon. Mana carbon? Carbon ada kat sini, nitrogen ada kat sini, phosphorus, sulfur. So this one boleh form compound yang ada dekat yang compound yang ada dekat sel you. Okay. So ini Ani belajar water inorganic, maksudnya tak ada carbon. This one tak ada dekat water. Tapi carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid semuanya ada carbon. Alright. Carbon ni yang menentukan sama ada compound tu organic ataupun inorganic. So first kita akan have a look at water dulu. Alright. Chapter 4 kita akan tengok water je dulu. So hilang. Okay. So what made, right? Chapter 4 kita akan tengok water je dulu. So hilang. Okay. So water made up of hydrogen dengan oxygen. Alright. Okay. Mana hydrogen? Hydrogen dengan oxygen.
Alright, water, hydrogen dan oksigen. Tak ada carbon jadi dia inorganic. So, bila water made up of oxygen dengan hydrogen, alright, setiap elements ni, right, oxygen, dia ada dia punya elektron kan, surrounding elements ni ada elektron dia. Okay, oxygen kita panggil it's more electronegative. Alright, dia boleh sebab dia ada lebih banyak elektron, right? Lebih banyak dia elektron, dia lagi negatif as compared to hydrogen. So, jadi oksigen kat sini dia akan tarik elektron ni. So, dia akan tarik elektron kat sini causing hydrogen it's slightly, ni delta. Alright, delta ni maksud slightly positive. So, bahagian oksigen ni sebab dia banyak elektron, dia akan slightly negative. Okay, delta negatif, delta positif. Jadi, this unequal, kita panggil unequal distribution of electron, unequal distribution of electron akan buat one molecule of water ada dua polarity. Satu delta negatif, satu delta positif. Jadi, bila ada delta negatif, delta positif, kita panggil dia polar. Alright? Water molecules, polar molecules. Okay? Jadi, sebab dia polar molecules, alright? Dia boleh form hydrogen bond dengan the next water. Okay, dia akan form hydrogen bond dengan next. So, sebab ni delta positif, ini akan jadi dia akan connect with oxygen in the neighboring water molecules. Okay, this attraction, alright, this attraction sekarang ni pun dia delta positif, dia ada delta negatif, bla bla bla. This polarity akan buat dia cause as universal solvent. Maksudnya dia boleh tarik anything, alright. So maksudnya anything yang macam ada polar, any substance yang ada polar, alright, yang macam ada difference in electronegativity juga, water boleh attract. Right? So water boleh macam mana cairkan dia, causing it to be universal solvent. So any compound, okay, yang water soluble. So soalan suka tanya you, alright. So dia tunjuk ni characteristic of water macam ni, dia tunjuk gambar macam ni. So let's say ini soalan structure. So dia cakap what characteristic of water can be explained from above diagram. Alright, what characteristic of water can be explained as above diagram. Dia cakap lah water can act as universal solvent. Okay, itu. Alright, satu, you kena bila sebut pasal water, you tahu it's inorganic, produce daripada hydrogen dengan oxygen, alright, and it's polar. Okay, polar. Next, it's cohesive and adhesive. Cohesion dengan adhesion. Alright. So, remember tadi sebab water juga polar, alright. Cohesion adalah dia boleh form chain dengan water molecules yang lain. Like this one. Right? So, kalau ini satu water molecules, dia boleh form chain dengan water molecules yang lain. Jadi, bila contohnya kalau pokok nak ambil air kan daripada root, daripada akar, nak pergi ke leaf, alright, nak pergi ke daun dia. So air ni akan form a continuous chain, alright. So dia tanya macam mana air boleh form continuous chain? Sebab you cakap air ada cohesive force. Okay, cohesive force. So explain cohesive force. It's water molecules attached to the next water molecules. Next adalah adhesive force. Adhesive force adalah attachment of these water molecules dengan wall dekat tepi ni.
Alright, so dia attach dekat tepi ni. Sebab kalau lah dia macam ni je, gravity akan tarik dia turun, jatuh. Jadi dia tak nak turun, jadi dia guna adhesive force dia untuk melekat dekat wall, dekat xylem. Okay, ini another characteristic of water. Ada cohesive force dengan adhesive force. Alright, this one is okay. You akan belajar a lot more waktu chapter tingkatan 5 nanti. Alright, so for now you ingat je characteristic of water. First, polar. Second, ada cohesive tambah adhesive. Last sekali adalah heat capacity. Alright, dia ada specific heat capacity. Jadi, bila dia ada high heat capacity of water, it's important to maintain body temperature. Alright, you perlukan banyak energy, banyak heat energy baru naik 1 degree Celsius. Alright, jadi you boleh absorb banyak heat energy, tapi the change in your body temperature akan jadi sikit je. Alright, sebab water yang tolong absorb all those heat energy. Okay, so remember characteristic of water. Alright, 1, polar. 2, you mention dia pasal cohesive dengan adhesive property. Apa itu cohesion? Water molecules dengan water molecules. Apa itu adhesion? Water molecules dengan wall of xylem. Alright. Last kali adalah heat capacity. Itu, okay. Kalaulah soalan, let's say capacity. So, soalan like this one, dia cakap explain the importance of water, alright, in an organism, right? So, you kena explain lah all these characteristic. Okay, inorganic. Okay, itu adalah inorganic molecules, water settle. Next adalah organic molecules. So tomorrow, kelas kita habis 3:30, pukul 2 sampai 3:30. Nak habis waktu dah, Masya Allah. Alright, hari ni I stop sampai carbohydrate je dulu. Tomorrow baru I akan tengok pasal proteins, lipid and nucleic acid. Alright, so first thing you need to know, keempat-empat ni is organic molecule. Maksud organic, each one of them harus ada carbon, alright, elemen carbon dalam all this one. And semua ni adalah polymers, alright. Carbohydrate pun kita panggil polymers. Protein pun adalah polymers. Apa maksud polymer? Alright, poly. Okay, you ingat polygamy, alright, polygamy maksudnya lebih daripada satu, alright. So polymer, lawan dia kalau satu adalah monomer. Right? Mono, satu. So kalau orang cakap you amalkan monogamous relationship, maksudnya you ada satu partner sahaja. Right? Monogamy, kahwin seorang je. Polygamy, kahwin lebih daripada seorang. Alright? So bila mention pasal polymers, maksudnya lebih daripada satu monomer. Satu monomer, combine monomer, alright, jadi dimer. Dimer 2. Alright, so combine lagi, lebih daripada 2, kita panggil polymer. Okay, so polymers, organic compound yang you belajar, ada carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid. Jadi you kena tahu polymer masing-masing. You kena tahu monomer masing-masing. Apa monomer untuk karbohidrat, apa monomer untuk protein, apa monomer untuk lipid dengan monomer untuk nucleic acid. So hari ni kita belajar monomer untuk karbohidrat sahaja dulu. Right? Karbohidrat, okay, dibuat daripada monomer. Okay, kan? Karbohidrat mestilah start daripada monomer. Monomer tambah monomer jadi dimer. Dimer combine jadi polymer. Alright? So, untuk dalam form karbohidrat, karbohidrat ini adalah kelas makanan, right? Organic compound dia. So, bawah dia ada banyak macam lagi. Right? So,
Monomer, okay, untuk karbohidrat kita panggil mono, satu, saccharides. Okay. Dimer untuk karbohidrat kita panggil disaccharide. Polymer untuk karbohidrat kita panggil polysaccharide. Saccharide maksud dia gula, sugar. Alright, so lepas ni you duduk kat rumah kan, kalau nak minum teh ke apa, nak minta dengan mak you gula, cakap, Mom, can I have a teaspoon of saccharide please? Poyo, kau kena poyo macam tu. Alright, baru ingat. Okay, saccharide. Sekarang ni nak cakap pasal gula, cakap saccharides. Alright, monosaccharide, disaccharide, polysaccharides. So, monosaccharide ada 3 jenis. Alright, glucose, yang paling common you selalu jumpa, glucose, fructose. Alright, fructose ni you jumpa dekat buah-buahan. Alright, buah-buahan. Galactose. Galactose you jumpa dekat susu. Alright, gula dalam susu exists in the form of galactose. Gula dalam buah-buahan exists in the form of fructose. Alright, gula, simple sugar, alright, jumpa dekat sugar cane ataupun beet yang macam selalu you ambil, alright, in the form of glucose. Alright, okay, glucose, fructose, galactose. Alright, glucose paling basic. Alright, untuk form disaccharide, glucose akan combine dengan any of this untuk form disaccharide. Ni silap ni. Okay. Sorry, I buat malam tadi. Alright. So, glucose tambah glucose. Alright. Glucose tambah glucose akan jadi maltose. Sekarang ni you akan confuse a bit dulu. Okay. Glucose tambah glucose. Alright. 2 glucose, disaccharide, maltose. Ni glucose ni. Sorry. 1 glucose kat sini. Ni pun glucose kat sini. Okay. Glucose tambah fructose akan jadi sucrose. Glucose tambah galactose akan jadi lactose. Okay. Ya. Monosaccharide ada 3. Glucose, fructose, galactose. Glucose tambah glucose jadi maltose. Glucose, this one, tambah fructose jadi sucrose. Glucose tambah galactose jadi lactose. Glucose paling basic, dia diperlukan untuk tambah dengan anything. Okay, macam mana nak ingat? You ingat. Go, go mama. Right? Go for star. Go, go lala. Right? Go, go mama. Go for star. Go, go lala. Okay. Go, go mama. Glucose tambah glucose jadi maltose. Go for star, glucose tambah fructose jadi sucrose. Go, go lala. Glucose tambah galactose jadi lactose. Okay. This one, alright. Semua monosaccharide, right? Semua monosaccharide dengan disaccharide, ni, this one, kita panggil dia as reducing sugar. Reducing, you akan jumpa dekat buku teks you macam apa, what to care, apa itu reducing sugar, right? Reducing sugar. Kecuali satu sahaja bukan reducing sugar, iaitu sucrose. Right? Jadi dekat note you bulatkan sucrose. All monosaccharide and disaccharides are reducing sugar, except
sucrose. Okay. Apa maksud reducing sugar? Okay. Bila you belajar dekat kimia, right? Bila you belajar kat kimia, satu substance tu kita kata dia akan reduce, okay, kalau dia terima hidrogen, dia terima elektron, dia give up rasanya hidrogen, right? Give up kawan, I don't remember, alright? But I know satu substance tu kita kata dia reduced, alright? Dia reduce kalau dia terima elektron. Bila dia terima elektron, kita cakap dia reduced. Kau oxidize. Kalau oxidize, give elektron. Yalah. Kalau dia terima elektron, dia reduce. I don't know, sekarang ni chemistry you dekat chapter mana dah? Chemical formula and Chemical formula. You baru balancing. This one you akan belajar redox nanti. So lambat sikit lah. It's okay. Alright. So maksudnya satu substance tu you boleh cakap dia reduce kalau dia terima elektron. It's okay. Nanti kalau you belajar chemistry nanti you will understand more lah. Alright. So sekarang ni ini je dulu, alright? Ingat monosaccharide, glucose, fructose, galactose, disaccharide, maltose, sucrose, lactose. And I cakap semua monosaccharide and disaccharide adalah reducing sugar kecuali sucrose. So apa maksud dia? Kita tengok di sini So maksud dia glucose, fructose, galactose, maltose, lactose ni dia adalah reducing sugar. Maksud dia willing untuk bagi elektron dia. Alright? Ni let's say ini adalah elektron, right? Dia willing untuk bagi elektron dia. Sucrose saja yang kedekut dia takkan bagi elektron dia. So, macam mana you nak test this reducing dengan non-reducing sugar? You akan guna Benedict solution. Alright, ini kalau you nampak ni selalu dia buat eksperimen guna Benedict solution. Benedict solution, nama dia je Benedict solution. Sebenarnya dia dalam solution ni, it's copper sulfate. Cu2SO4, Cu2 plus SO4. Copper sulfate kan, Cu2 plus SO4 tu minus jadi CuSO4. Alright, so copper dekat sini, oxidation dia adalah its copper ion, Cu2+. Jadi copper ion ni cantik, warna biru ni cantik. Alright. Tapi kalaulah orang bagi dia elektron, dia akan marah. Okay, dia macam why give me electron? I dah cantik dah warna biru. So daripada Cu2+, okay, Cu2+ kan, Cu2+ cantik. So, kalau dia bagi dia elektron, dia akan jadi Cu+. Alright? So, and this Cu+, color dia is no longer baik warna biru ni. Color dia merah. Okay? So, nampak? So, daripada Cu2+ kat sini yang cantik ni, kalaulah dia jadi Cu+, dia akan dapat brick red precipitate. Alright? This one. Alright. Daripada Cu2+ nak jadi Cu+ macam ni. So kalaulah dalam ni ada banyak Cu2+ kan. Let's say ada 30% yang tukar jadi Cu+, jadi colour ni. 70% yang tukar jadi Cu+, jadi warna ni. Kalau semua tukar jadi Cu+, dia akan jadi brick red precipitate. Okay. By right, bila kita sebut pasal reducing sugar, right? Maksudnya, bila you boilkan glucose, right? Glucose tadi I cakap adalah reducing sugar, right? So, glucose adalah reducing sugar. So, glucose dengan baik hatinya, dia akan bagi elektron dia to this copper ion dalam Cu2+. Right? Dia akan bagi elektron dia dekat Cu2+. So, Cu2+ akan tukar jadi Cu+. So, Cu+ akan jadi brick red precipitate. Inilah maksud dia glucose adalah reducing sugar. Dia boleh reducekan copper 2+ jadi copper plus. Faham ke? Kurang. Alright, okay. So maksud dia okay. Glucose kat sini, alright. So maksud dia adalah reducing sugar. Okay, maksudnya dia capable of bagi
elektron dia kepada Benedict solution. Alright? Dia capable of bagi elektron dia kepada copper. Right? Copper ion, Cu2+. Jadi bila Cu2+ terima elektron, dia tak akan jadi 2 positif dah. Dia akan jadi less than positif. Dia kurang positif dia sebab dia dah bagi dia satu elektron, negative charge. Daripada 2 tambah 2, dia akan jadi tambah 1 je. Sebab dia dah bagi dia satu elektron yang negative charge. Cu2+ warna biru, Cu+ warna merah. So all this, kalau you boil Benedict, right, you letak glucose solution kat sini, this Benedict solution akan jadi brick red precipitate. Okay. Kalau you boil Benedict solution, kan, dalam test tube macam ni, you ada test tube, right? You letak Benedict solution, let's say 1 cm3 Benedict solution. Lepas tu you letak fructose solution. Alright, you letak dalam ni. So warna biru kat sini, you panaskan dia, you akan boil masuk dekat water bath macam ni. So warna biru ni akan jadi warna merah ni, brick red precipitate. Sebab dia adalah reducing sugar. Sebab fructose adalah reducing sugar. Sama juga galactose, lactose, maltose. Semua ni kalau you boil kan, warna biru ni akan jadi warna brick red precipitate. Kecuali kalau you boil sucrose sahaja, warna biru ni akan keep jadi warna biru. Dia takkan terreduce jadi brick red precipitate. Okay, I know it's a lot to take in now. It's okay. Now, I just want you untuk ingat ni je dulu. Alright, monosaccharides, glucose, fructose, galactose, disaccharide, maltose, sucrose, lactose, gogomama, gofosta, gogolala. Ini adalah cara nak ingat. And ingat, sucrose solution adalah non-reducing sugar. Okay, I rasa discard. Okay, I rasa I stop dulu kat sini. Alright, it's a bit overwhelmed for you because it's new ni. Tapi trust me, once you understand this one, it's very easy untuk you jawab-jawab soalan later. Alright, tak kisah macam mana dia tukar-tukar pun soalan ni, you boleh jawab. Boleh? So I'm gonna upload this dekat dekat YouTube nanti. So siapa-siapa yang macam still confused, you can have a look later. Boleh? Boleh. 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 Dia macam dah lah petang kan.